बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सिरोसिस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और सिरोसिस में जिगर में अंदरूनी क्या तब्दीलियां आ जाती हैं, जिगर के साख्त में क्या तब्दीली आ जाती है, और अगर नॉर्मल जिगर के साथ इसका मुआजना किया जाए तो वो कौन सी सिफात हैं कि जिसमें सिरोसिस लिवर या सिरोटिक लिवर आम लिवर से मुख्तलिफ होता है। हमने देख लिया था कि इसमें इसकी अंदरूनी साख्त सिकुड़ जाती है, उसमें जो रगें होती हैं वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, उनकी भी शक्ल तब्दील हो जाती है, और जिगर ऊपर से भी दानेदार हो जाता है, और अंदर से भी अगर हम इसको काट के देखें तो उसकी जिगर की जो नॉर्मल साख्त या एनेटमी है वो तब्दील हो जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब जिगर सिरोसिस के मरहले पे चला जाता है, जिगर में सुकड़ाव पैदा हो जाता है, तो फिर इस जिगर में क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, या सिरोसिस की वजह से कौन कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं जो सिरोसिस के मरीज में हमें नजर आती हैं। जी नाजरीन, तो हमने जिगर की बीमारियों में कहा था कि 4 किस्म की बड़ी बड़ी बीमारियां हैं: फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी सी, सिरोसिस और लिवर कैंसर। आजकल हम सिरोसिस पे बात कर रहे हैं, और आज जिस तरह के मैंने कहा कि लिवर सिरोसिस की पेचीदगियों पे बात करेंगे। जब लिवर सिरोसिस के मरहले पे पहुंच जाता है या इसमें सुकड़ा होता है तो इसमें बदन में मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां बन सकती हैं। इसमें जो सबसे आम पेचीदगी है, या अगर हम सर से शुरू करें पाँव तक जाएं, तो जो एक अहम पेचीदगी है वो है मदहोशी या गनूदगी, जहनी गनूदगी होना या बेहोशी हो जाना, जिसको हम अंग्रेजी में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि शुरू शुरू में मरीज की ज़रा यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसकी नींद रिवर्स हो जाती है, रात को उसको नींद नहीं आती, दिन को उसको नींद आती है, वो बात भूल जाता है, वो नाम भूल जाता है, वो कभी कभार गुस्से में आता है, गुस्से वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, या कभी कभार वो आप उसके बात कर रहे होते हैं वो कहीं खो जाता है। और अगर इसका शुरू में इसकी तशखीस ना की जाए तो जल्द ही ऐसा शख्स वो उसकी मदहोशी बढ़ जाती है और वो पूरी तरह कोमाटोज या पूरी तरह बेहोश हो सकता है। इसको हेपेटिक एंसेफेलोपैथी बोलते हैं, और ये जिगर की एक सिरोसिस की एक अहम पेचीदगी है। और इस सिरोसिस के साथ हमारे पास रोजाना मरीज आते हैं कि जिनकी सिरोसिस की वजह से उनको मदहोशी के दौरे पड़ते हैं। दूसरी पेचीदगी जो है, जो कि सबसे खतरनाक है और जिससे अमूमन सिरोसिस के मरीजों की जो अमवात होती हैं वो है खून की उल्टियां आना। इसलिए होती हैं कि जिगर के सिरोसिस के मरीजों के खुराक की नाली में और उनके मैदे में सिरोसिस की वजह से पहले नसें या रगें फूल जाती हैं, और उसके बाद जब वो फटती हैं तो ऐसे मरीज को खून की उल्टी भी आती है, और ऐसे मरीज को उसके मरीज का पखाना भी काला हो जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, ये सीरियस पेचीदगी है लिवर सिरोसिस की, और जो कि अमूमन जानलेवा साबित होती है, बशर्ते कि इसकी जान बचा उस वक्त होता है कि अगर उसकी जल्दी तशखीस हो जाए और डॉक्टर से जल्दी कंसल्टेशन की जाए, और फिर मरीज को स्टेबलाइज किया जाए, और फिर एंडोस्कोपी की जाए, और इस मरीज जो रगें पट्टी हैं उन रगों में टांका लगा दिया जाए, या वहाँ पे इंजेक्शन या स्क्लेरोथेरेपी कर दी जाए। तो ये दूसरी पेचीदगी है ज़हनी मदहोशी के बाद, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के बाद, कि मरीज को खून की उल्टियां आना, उसका पखाना काला हो जाना। और जिस तरह के मैंने कहा, वजह ये है कि सिरोसिस के मरीजों के मैदे में और उनकी खुराक की नाली में जो रगें होती हैं वो फूल जाती हैं, और जब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पटती हैं, और जब पटती हैं तो खून की उल्टियां आती हैं। तीसरी पेचीदगी जो है वो है सिरोसिस के मरीज के पेट में पानी का जमा हो जाना। ये भी एक बहुत आम पेचीदगी है, और इसके पेचीदगी के साथ हमारे पास सिरोसिस के मरीज अमूमन आते हैं कि पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में
جب یہ پانی جمع ہوتا ہے تو مریض کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں پانی جمع ہو رہا ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید گیس ہے یا بد ہضمی ہے، اور جب آہستہ آہستہ یہ پیٹ بھاری ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں تو پانی جمع ہوا ہے۔ یہ بھی لیور سیروسس، جگر کے سکڑاؤ کی ایک پیچیدگی ہے کہ جب یہ جگر سیروسس ایک ڈی کمپنسیٹ کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم گولیاں دیں، اور اگر خدا نخواستہ گولیوں سے یہ کام نہیں چلتا تو پھر ہم اس کے پیٹ کا پانی ایک انجیکشن کے ذریعے نکالنا بھی پڑتا ہے اور نکالنا پڑ سکتا ہے۔ اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پیچیدگی ان مریضوں میں ہوتی ہے، یہ پیٹ کا پانی ان مریضوں میں بنتا ہے کہ جو بغیر ضرورت کے پرہیز کرتے ہیں، جو گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، جو باقی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو ان کے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، ان کے بدن میں البومن کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اسی پیٹ کے پانی کے جب بہت زیادہ پیٹ کا پانی ہو اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو ایسے مریضوں میں عموماً یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہیپیٹورینل سنڈروم بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے خطرناک پیچیدگی ہے وہ ہے جگر میں رسولی کا بن جانا، یا جگر میں کینسر کا بن جانا، اور جگر کی کینسر کی وجہ سے ان مریضوں کی پھر موت واقع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم مریضوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرتے رہیں، باقاعدگی سے ان کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے رہیں، تاکہ اگر اس کی جگر میں رسولی بنی ہے یا اس کی جگر میں کینسر نمودار ہوا ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جائے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ جو پیچیدگیاں ہیں، ذہنی بدہوشی ہونا، خون کی الٹیاں آنا، پیٹ میں پانی کا جمع ہو جانا، یا گردوں کا فیل ہو جانا، یا جگر میں رسولی کا بن جانا، ان سب کے لیے مؤثر علاج موجود ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان سب کے لیے مؤثر علاج موجود ہے، اور یہ بھی دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ان سے یقینی بچاؤ بھی ممکن ہے۔ یعنی اب ایسی دوائیاں اور ایسے ٹیسٹ پروسیجرز آ گئے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے ان پیچیدگیوں سے مریض کو بچا سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کافی حد تک نارمل کی جا سکتی ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ پیچیدگی آ رہی ہے، جگر کی کیا سچویشن ہے؟ اس کے لیے دو بڑے اہم ٹیسٹ ہیں۔ ایک الٹرا ساؤنڈ کا ٹیسٹ ہے جو کہ جگر کی ساخت بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تلی تو نہیں بڑی، پیٹ میں پانی تو جمع نہیں ہوا، جگر میں کوئی رسولی تو نہیں آئی، اور ایک فائبروسکین ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جگر کی سکڑاؤ کی کیا حیثیت ہے، اور پھر فائبروسکین کے ریزلٹس کے مطابق ہم پھر مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ جو مریض اورنج یا ریڈ میں ہوتے ہیں ان میں بیماری کی شدت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہیپیٹائٹس بی، سی یا کسی اور وجہ سے لیور سروسس ہو گئی ہے، فیٹی لیور کی وجہ سے لیور سروسس ہو گئی ہے، تو ایسے شخص میں کون کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اس مریض کا معائنہ جب کرنا ہے تو کس کس پیچیدگیوں کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ سٹاپ کروں گا، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم ان پیچیدگیوں سے مریض کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تب تک خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔